Mandai Apsani Don Bosco Rungnokni Saktan Mumbai Sak Chalni Fungo Run for Hell Okokno Awainani Bagi Annual Marathon Kasikmung Shongsa Zaka Mandai Don Bosco Rungnokni Principal Tay Fadani Naikol Mumbai Run for Hell Okokno Kitingino Marathon Kasikmung Shongsa Zaka O Marathon Kaprum Mungo Pandawa Rugino Shirungnai Tay Shirungnai Jigrogbo Tay Bumabu Harogbo O Pandaw Manjaka Kaprumung Batale Mungo Batane Rokno Toktui Apel Tay Geti Rok Bagzaka Abani Logio Football Cricket Volleyball Kabaddi Nok Hobui Dal Bidal Thungmung Batale Mungbo Shongsa Zaka Persen Jomatia Bini Busla ada persen Jomatia Jomatia pun ke Devorma sejak Hello boys Hello Listen Third I'm not Desitogla first Maraka Chile Takrok Raskumar Kasukumar ni Pufa Chile Dan Nondala for second Maraka bowler to one touch in the left take your left track make this line as a bigger bring them one more line here in between. Okay, now also you take one of the steps. All of you. Those who are behind, go ahead, go on the side. Don't touch each other, don't touch. You're needed to make line in between, make line again. So that you will be looking for what is the purpose. যে মান্ডাই ডনবস্কুনি যেটা প্রিন্সিপাল নি সাইটু মুম্বাই তিনি যে খেলা রোজাগি দङ তাবো প্রিন্সিপাল নি সাইটু মুম্বাই তাব ফাদার নি সাইটু মুম্বাই অবা হাইকাই ও রংনগো খেলা দোলাবাই বেলাইনো সেকাংজাক ও বিষয়টা ন ছাও লুকুরগনো তাই গার্জিয়ান তাই মাফারগনো তামরক জানামজং অবা হাইকাই খেলা দোলাবাই তনাবাগে আও আবো বেলাইতে নাংমানি কক সিনি ডনবস্কু তো খেলা দুলানো বেলাইনো তুইদুলাই দङ আরন বিসিং जों सुरायनो तुइदुल माने बिसिंबो तेबेसों मा फारकनबो खेला दुला बसुक जरा तुइ नांगमाने साखाम ख्रायनि बागै परानि बागै फिटनेस तंना बागै आबनि बागैना जों मा संनोबो कबक्का नरबो फायै चिनि स्रायरबो बायसा खासिगै तेबो बरनो उत्साह रदि बा तेबो बखा बाचारदि हनै जों अ दनबसुंगै साखारै दङ जत मास्टर जत कमिटि स अबाहायके प्रिन्सिपाल ताबो अरनि भारत जेटा उद्योग नहामाने बाहेर मातां अब हाय नाहारमानि तो काहाम सुदसिनि अर स्मिया जत जागावनो जों अब नाहारनानि नाङै दङ आगे बसङ माइकेन सागदु काहाम तंना बागे अबा हायके यापिरि जेटा सेमान सागदु काहाम तै लामा हामियाव थांयाना बागै न अम हायना कलेज दङ ताबो अ प्रिन्सिपल सिमिया आगेनि सिमिन अब जेफ्रो जों स्कुल चेङै थायो आफ्रन सिमिन जों चेङै दङ अ स्कुलनि नाहारबं डनबस्कुनि नाहारबंखाय अल राउन्डार नानां सानि सिरमो आंगाय सारमचां जमातिया सिनियर मोस्ट टीचर अरनि स्कुल चेंज सानाय जतना खुलुमखा तिनी हिंके 1 नवेम्बर 2025 जों तिनी माराथन रेस बिसे ब्रुम ब्रुम खायमानि तिनी बो जों माराथन रेस खायलाय दङ अमखे जों गुड फर हेल्थ नि बागे एक्सरसाइज खायके किसा फुं सिरि सिरि हासिके वाकिंग खायके हेल्थी तंनानि बागे जों दिनै चेराय रखनबो फोरोंनाय दङ आबनि बागे जों अ बोसोरनिबो जों अ माराथन रेस खायलाय दङ आं जतनो खाथाम याफारो दिनै स्टुडेन्टस रखनो बरकनि मा पासनो आं आसखना सानामुचुङो जतनो अल द बेस्ट स्कुलनि स्विमिं बोर्ड थाङै पाइनाय अबो बबो थायो सबने दिनै हिंके स्कुलनि सेमे बरक लायनाय दिनै मान्दाय हारुं मार्केट जरा बाजार जरा ताइबो आबनि यागुलो बरक थानाय बेरियान तै दिनै गरमनि स्टेडियामो पाइथाकिना आरसे जों प्राइज रेनाय मा पासंनि बागे फर्स्ट प्राइज देसी टक दङ सेकेन्ड प्राइज पोल्ट्री ताइबो थर्ड प्राइज एक पाता दुई पाता अब हाइके कंसोलेशन प्राइज बो तोय न तंनाय अब हाइके स्टूडेंट रखनि बागे
taja meal te foods ro aborok nai Bureau Report, Khumphoi.